ҳаёт раҳимӣ омӯзгори кафедраи металлургияи донишкадаи кӯҳии металлургияи тоҷикистон мебошад. ӯ имрӯз дар олимпиадаи ҷумҳуриявии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии тоҷикистон бо ихтироати худ омадааст. номи дастгоҳи ихтироокардаи ӯ сорбини маҳаллӣ мебошад. ин дастгоҳро дар муддати 2 сол бо кӯмаки устодон ва шогирдони кафедра сохтааст. тарзи кор кардан бо дастгоҳ осон буда аз донакҳои маҳаллӣ истеҳсол шудааст. вазифааш резати лоҳоро аз дохили об ҷабида мегирад. то ин дам мо ин намуди маҳлулро аз хориҷа дастрас мекардем ва акнун бошад дар худи ватанамон истеҳсол мекунем. қаҳрамони гузориши мо мегӯяд дар муддати кӯтоҳ онро мо ба истеҳсолот медарорем. дар кафедраи металлургияи донишкадаи кӯҳии металлургияи тоҷикистон ҷиҳати аз баъдан то ба маҳсулоти ниҳоии истеҳсол намудани металлҳо олимону яъне ки аз тарафи олимону муҳаққиқон ҳамаи шароитҳо рӯи кор омада истодааст. мо якчанд ихтироот доир ба истеҳсол намудани металли сурма яъне ки аз консентрат то ба металли ниҳоӣ яъне ки истеҳсол намудани металли сурма ва инчунин ихтирои дигари мо аз донакҳои маҳаллӣ истеҳсол намудани сорбен. давоми 2 рӯзи дигар дар донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров олимпиадаи ҷумҳуриявии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони дониш талабу бузургӣ омӯз баргузор мегардад. амиршоҳ ҷаъфаров корманди вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон қайд мекунад ки олимпиадаи имсола аз солҳои қаблӣ фарқ мекунад, зеро дар олимпиадаи имсола фанҳои нав ҷорӣ карда шудааст. имсол донишҷӯён аз фанҳои педагогика дар олимпиада иштирок мекунанд. олимпиада аз 2 бахш иборат: технологияи информатсионӣ, бахши дигар ба таври хаттӣ санҷиши дониши донишҷӯён аст. امروز در کنفرانس‌های افتتاحی المپیادای جمهوری از 35 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان بیشتر از 378 نفر دانشجویان تشریف آوردند. المپیادای مذکور از روی 14 فن تعلیمی در بخش‌های گوناگون صورت می‌گیرد. المپیادا در 2 شکل برگزار کرده می‌شود. یکم شکلش که در با واسطه توسط تکنولوژی اطلاعاتی اینفورماسیونی و توسط خطی صورت می‌گیرد. در المپیادا معاون وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان، بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آیب به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه، نماینده دستگاه ولایت و رکتوران دانشگاه‌های ولایت سوخت اشتراک نمودند. دلاور قادرزاده، معاون وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان، در سخنرانی خود قید کرد که المپیادا امسال بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان و 20 ساله رشد علمی دقیق بخشیده شده است. مؤثرین مکتب‌های عالی تحصیلات هستند، پرچم برداران این ملت هستند، شخصانی هستند که آینده این ملت را معین میکنند و امید دارم که این درخواست پیشوای ملت، این سپارشی پیشوای ملت از طرف هر یکی ما به طور خوبی قبول کرده می شود و کوشش میکنیم که این مسئله را ما به طور درست، قاطعانه و عادلانه حل کنیم. برای همین در آخر به هر یکی شما اشتراک شوندگان پیش از همه برای کار، صحت و سلامتی و به دست آوردن اون نتیجه‌ای که خواهش دارید اون نتیجه به شما نصیب گردد. عموما میگه که میدان از دلیر است و شخصی که قابلیت بلندتر دارد و غالب می شود. در المپیادا از 35 دانشگاه مملکت 378 نفر دانشجویان اشتراک میکنند و آنها از روی 14 فن دانشجویان بین هم رقابت میکنند. از فن‌های زبان و ادبیات، ماتماتیکا، فیزیکا، تکنولوژی اینفورماسیونی، شیمی و تاریخ برگزار می‌گردد. گزارش نصیب جان ابویف و نسیم جان رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.